मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूं। मेरे खिलाफ चंद हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही। आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62, कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादत देता है, तकरीर की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है दो चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली यूनियन ने की थी। दो चीज हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकते लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है कि इसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन हवा की तरह हिफाजत, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। কি লজ্জার কথা, ফতোয়া দিতে আমরা এত পাকা। একজন ডাক্তার ছিল এমবিবিএস, তিনি প্রায় 10-12 হাজার লোককে মুসলমান করেছেন। এটা বিশাল পাপ হয়ে গেছে। আমরা মৌলানারা ফতোয়া আনলাম দেওবন্দ থেকে, ও কাফের, তার নাম ডাক্তার জাকির নায়েক। এটা ভুলে গেছেন না? মনে আছে বলুন। আমি এটা তাকিদ করে দেখেছি কতটা কাফের আর কতটা ইমানদার। কাফের কোনোদিন মুসলমানের সংখ্যা বাড়ায়? আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, আর কথা শুনতে পাননি? আজকে যারা ফুটানি মারছে, সে কটা লোকের কাছে ইসলাম পৌঁছেছে? ফুটানি যারা মারছে, যেসব মৌলানার নেতৃত্ব দিয়েছে, আমি সব নাম জানি, কিন্তু নামগুলো বললে ওটা গীবত হবে, আমি নাম করছি না। তিনি বটি বাংলা জানেন না, এটাও আপনারা জানেন না। তিনি যে পিস টিভিতে বক্তৃতা করতেন, এটা বাংলায় না ইংরেজিতে? বাংলায়। বাংলা বটি উনি জানেন না, তো বাংলায় কী করে বক্তৃতা করতেন সেটা শুনে নেন। এখন মেশিন এমন আবিষ্কার হয়েছে, আমি বক্তৃতা করছি বাংলায়, এদিকে মাইক দেওয়াল, ওটা ইংরেজিতে হবে, এদিকে উর্দুতে হবে, এদিকে মালায়ালাম ভাষা, যেখানে এই মেশিন উঠেছে এটা জানেন না কি? আগে বলুন। উনি বাংলা মোটেই জানেন না, ওর কণ্ঠস্বরে ওটা অনুবাদ করাতো। উনি ইংরেজি জানেন আর জানেন, আপনার উর্দু জানেন, দুটো ভাষা জানেন। উনি বক্তৃতা করেছেন, বক্তৃতা আমি শুনেছি। বক্তৃতার মধ্যে কোনো খারাপ জিনিস নাই, খালি উনি বলেছেন আল্লাহ এক। দেখো তোমার বেদে আছে, অত পাতায় অত খণ্ডে, দেখো তোমার বাইবেলে আছে, দেখো তোমার গীতায় আছে। বেচারা এই বক্তৃতাই করতেন। তো ফতোয়াটা দেওবন্দ থেকে আনা হয়েছে, দেওবন্দ বলেছে কাফের। দেওবন্দ একটু ভুল বলেনি। ফতোয়াটা ওকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারত করা চলবে কিনা? বলে হ্যাঁ চলবে, যাবেন। কিন্তু উনি উর্দুতে বলেছে উনসে কুছ মাংনা নেই। হ্যাঁ ভাই,
মানে কি উনসে কুছ মাংনা নেই, ওর কাছে কিছু চাইবেন না। আমাদের উর্দুতে দেওবন্দে ফতোয়া পাঠিয়েছে মৌলানা সাহেব, মৌলানার নাম জানি, লিখেছেন, উনি বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জন্যে উনকো মাননা নেই। মাননা আর মাংনা এক? আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি বলে গোলাম মাহমুদ মুর্তজা বলে গেছে হযরত মোহাম্মদকে মানবার প্রয়োজন নয়, আমাকে কাপড় বলা চলবে না? চলবে না, আমি তো মোরতাদ হয়ে গেলাম। এই যদি হয় চরিত্র, আল্লাহর রহমত নাযিল হবে না গো। أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe he's messenger of God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I believe. Do you believe that there is one God, one Allah? Yes. So sister, first thing, I don't know whether they have done that or not, you should take the shahada back. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. MashaAllah. Mabluk. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammad abduhu abduhu wa rasuluhu. musu